ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم أعنا في شهر رمضان بالصيام والقيام والتلاوة والذكر والدعاء والتوبة والإنابة. Hadirin hadirat jamaah salat isya dan juga tarawih serta witir yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'akum syahru Ramadan, telah tiba bulan Ramadan, mausimun lit-ta'ati wal a'mal. Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai musim waktu-waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan rahmat dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dipenuhi dengan karunia-karunia dan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang harinya puasa bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Di malam harinya dengan qiyamul lail karena iman dan mengharapkan pahala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bergembira dan berbahagia sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bergembira. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbahagia ketika datang rahmatnya. Allah Ta'ala di setiap malam dari malam-malam Ramadan membukakan pintu ampunan. Di setiap hari di bulan Ramadan pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka jahanam tertutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ada satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuh, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di malam itu, maka dia telah terhalang dari kebaikan yang begitu banyak. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepada kita musim kebaikan. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa yang dengannya Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemberian-pemberian yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Pada setiap malam dari malam-malam Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengisi waktu dan hari-hari yang sangat istimewa di siang hari Ramadan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya untuk memperbanyak mengucapkan doa Allahumma gfirli. Karena barangkali mungkin ada satu waktu yang dimana Allah Ta'ala mengijabah doa kita. Di siang hari dan di malam hari Ramadan kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengabulkan doa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Ada satu waktu di bulan Ramadan itu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima salat kita, bacaan Quran, zikir, ataupun sedekah dan amal-amal yang lainnya, maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita di surga.
Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersabar dengan rasa lapar, haus, lelah, kemudian di malam hari dan di pagi harinya kita bersabar dengan rasa ngantuk yang luar biasa. Barang siapa yang di bulan Ramadan tidak mampu bersabar dengan ketaatan, tidak bisa bersabar dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, membuat dia sabar dengan kemaksiatan, membuat ia hina dengan kemaksiatan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hari-hari di bulan Ramadan ini berlalu begitu cepat. Maka orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang beriman yang rindu dengan ampunan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ia memaksimalkan di siang harinya, menjaga ibadah puasanya dari hal-hal yang merusak. Barang siapa yang menyambut bulan Ramadan sedangkan ia berbuat durhaka kepada orang tua, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan sedangkan ia memutus tali silaturahim dengan keluarga dan saudara, atau dia mendiamkan saudaranya, berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman, maka dia tidak akan mendapatkan faidah bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fin ay yada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang pada saat bulan Ramadan, di saat puasanya, dia tidak meninggalkan ucapan dusta ataupun sumpah palsu, demikian pula dengan ghibah dan namimah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa-apa baginya kecuali rasa lapar dan haus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari istimewa ini teramat sangat singkat. Maka orang yang cerdas sekali lagi, ia bersemangat di siang harinya menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak, menjaga matanya dari melihat aurat wanita, menjaga mata dari melihat yang haram, menjaga lidahnya dari ghibah dan namimah serta ucapan-ucapan kotor. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersabar, bahkan pada saat kita di posisi benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita saat ada yang memaki dan menghina untuk tidak membalas dengan hinaan dan makian, tetapi saling mengingatkan kita, aku sedang berpuasa. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melembutkan hati orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Maka sebaik-baik amal kita kerjakan di hari-hari yang istimewa ini, pada saat Allah melembutkan hati kita dengan ketaatan dan amal saleh. Janganlah kita lalai menyia-nyiakan hari-hari yang istimewa ini dengan senda gurau, diisi dengan rebahan, mageran, scroll sosial media, menghabiskan waktu siang hari Ramadan dengan sia-sia. Padahal kita tidak bisa menjamin diri kita apakah kita bisa hidup sampai bulan Ramadan tahun depan, dan kita juga tidak bisa menjamin apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Akan tetapi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, apabila dengan puasa, dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan memperbanyak zikir ataupun ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini, kemudian membuat kita semakin taat kepada Allah, membuahkan perilaku takwa kepada Allah, bertakwa di bulan Ramadan, dan ketakwaannya berlanjut di luar Ramadan, maka mudah-mudahan itu menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita obat bagi hati kita yang keras. Allah memanggil kita semuanya. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah menundukkan dan melembutkan hati kita di bulan Ramadan, menikmati rasa lapar dan hausnya di siang hari, menikmati rasa ngantuk di malam hari, melawan hawa nafsu kita berdiri qiyamul lail dari awal, mengerjakan salat isya, tarawih, witir berjamaah bersama imam. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, memberikan cahaya bagi hati kita, menguatkan keimanan kita, sehingga bisa menjadi bekal kita menjalani kehidupan di luar Ramadan nanti dengan istiqomah dan dengan ketaatan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa mengajak kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan, apakah dia bisa bertaubat di luar Ramadan? Pada saat hari-hari dan di malam hari bulan Ramadan ini, Allah lembutkan hati orang yang beriman dengan puasa, dengan tilawah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan qiyamul lail, dengan tarawih dan juga dengan witir. Apakah dengan amal ibadah ini tidak mampu membuat hati kita tunduk kepada Allah, tidak bisa membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh taubat di luar Ramadan akan jauh lebih berat untuk dikerjakan. Karena itu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad mengatakan, dahulu ulama salaf ketika memasuki bulan Ramadan, mereka banyak berdiam diri di dalam masjid, nahfadhu siyamana, untuk menjaga ibadah puasanya dari ghibah dan namimah, sehingga kita tidak hanya mengerjakan puasa dalam bentuknya yang paling rendah, mengerjakan ibadah puasa dengan levelnya yang paling rendah, yaitu hanya menahan lapar dan hausnya, tapi matanya masih melihat yang haram, lisannya masih berkata-kata kotor, keji, dusta, ghibah dan namimah, serta tangannya melakukan perbuatan yang haram. Maka ibadah puasa seperti itu dia tidak mendapatkan nilai kecuali rasa lapar dan hausnya. Kita berdoa, memperbanyak doa di awal Ramadan ini dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar semangat kita di awal Ramadan terjaga sampai di pertengahan Ramadan, agar nanti di akhir Ramadan semangat kita semakin naik. Maka hendaknya kita banyak membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nabi juga mengajarkan kepada kita hendaknya perbanyak kita baca, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Atau doa yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, yang hendaknya jangan ditinggalkan setiap selesai salat 5 waktu, doa memohon kekuatan agar kita senantiasa taat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup yang maha kuasa, birahmatika dengan rahmatmu astaghis, aku meminta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki semua urusanku di bulan Ramadan, perbaiki ibadahku agar menjadi lebih baik, perbaiki ucapanku agar kata-katanya baik, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia agar menjadi baik. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan jiwaku menguasai diriku walau sekejap mata. Mudah-mudahan dengan doa-doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat, keteguhan dari awal sampai akhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bahkan sepanjang hidup kita istiqomah kepada Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah.
saat kita merasa lemah, saat kita merasa malas, saat kita merasa bosan dengan ibadah yang sama, dengan rutinitas yang sama terkadang membuat kita bosan, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat yang dengannya Allah akan memberikan kita tambahan kekuatan dan taufik, yaitu la haula wala quwata illa billah. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, marilah kita basahi lisan kita di bulan Ramadan ini dengan kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita nanti, menjaga puasa kita dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita di bulan Ramadan ini taubat, ampunan, surga, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم في atas sufuf min tamamis salah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا
ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Salatul Witr. Salat witrnya 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس